दीदी दीदी का आलम जब भी जा तीन बारे खाना रूम के मिलेंगे हयूम चाचा चला ना रूम से कहीं तो बता हयूम चाचा ये यहाँ पर चाइना ले तुम्हें ना आंटी ना मत मत सलाम चला এটা কি হয়ে যাত্রা
मला गाठा आपण आमच्या आता आलम ट्यूशन म्हणजे बेटा टाका पुस्तक होतो तो आम ट्यूशन में खतिर पर या भोता टाका झतो तुझे नेम ठेवाय तो थोडा कुया खोमर हुले टाको खात चेक टाको नेहत नेवा मड त्या मास्तर बोलले ना आम आला आलम पुस्तक के बिचारा ने खली आलम तो निने के खावा मडे थई उमे काम नवाय बोले या थोडा कुया खोमर हुले टाको खात ভোটার আইডি নিহাতি লাগবে राइट आंसर था है करा लड़ा मारा रे আবার বহরে না এখন গুরুজ মিয়া বুঝে এ মিয়া এই হারাম হলুম যেটা ঠিক ঠিক হ্যাঁ ঠিক ঠিক আমরা ভালো চালাই না তো ওটা ঠিক কেমনে দিদি এই দিদি এই আমার টিউশন ক্লাসের ইংলিশ দিদি হ্যাঁ রিলিজ কি বলছো জান গুলিন যে না ঠিক ইনসারি মাসে ঠিক না মাসে ওটা সিরিয়াস কে আর্মি ধরছো কেমন ন হতো ঠিক হয়